Halo teman-teman semua, selamat pagi, ohayo gozaimasu, assalamualaikum, salam damai sejahtera, astungkara, shalom bagi kita semua. Pada hari ini saya ada di daerah dekat Nagoya, namanya Yamazaki. Di sini saya akan membuat video tentang pohon icho, di mana pohon icho ini artinya pohon yang mempunyai warna kuning, yang bisa kita lihat setahun sekali pada bulan November. Dan kebetulan pada hari ini ada acara matsuri di sini dan begitu banyak orang, makanya mulai dari sekarang saya akan membuat videonya, mungkin lewat kamera dan juga lewat drone. Nah, semoga hasilnya baik, karena pemandangan yang kita lihat di bawah dengan pemandangan di atas yang diambil dengan drone itu sangat berbeda. Semoga videonya bisa menghibur dan menambah wawasan kita. Dan kalau bagi teman-teman yang datang ke Jepang berlibur atau berwisata, bisa datang pada bulan November dan ke daerah Yamazaki dari Nagoya dekat, dan melihat keindahan autumn di sini. Oke, terima kasih. Salam semua. Assalamualaikum. Salam damai sejahtera. Astungkara. Shalom. Thank you.
Cok. Lapar. It's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. Ain't nobody here now, but I hear you calling out. I hear you calling out for love. Ain't nobody here now, but I hear you calling out. I hear you calling out for love. And I hear you call for love, call for love. And I hear you call for love, Call for love. and I hear you call, Call for love. and I hear you call. Call for love. And I hear you call, call for love. And I hear you call for love. It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. Ain't nobody here, but I hear you calling out. I hear you calling out for love. Ain't nobody here now,